Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Go, done. Stand by, ulit. Okay? Thank you. Ready? Babang konti. Go. 3, 2, 1. Then this side. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Next. BG. Yan. Stand by. Ready? Rolling in 5. Set. Boss, ano lang po? Yan na po. Go. Shoot. Set. Natigong isang smile na lang. Go. Good. Next. One time, a governor of Negros. Senator pa? Live po. Opo. Magandang gabi, Tatay Digong. Opo. Meron pa good. Okay na. Before to the Senator, we proceed to the Governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Okay lang. On the break. Sige. Isang part lang daw. Sandali lang. Sir, ako magawa. Hindi ka na. Ako na magawa. Then okay. Sige. Okay lang. 3, 2. Governor, it's... Yung kanyang smile already. Sagdi ko, kung tayo papatalo sa smile, ha? Go. Shoot. Good. Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. patay tayo dyan. Good. Thank you. Okay. Si Sen Bato. Papatalo ba si Sen Bato doon? Sen Bato! Nawala na eh. Open muna namin. Oo. Po. $1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Chris Scario. Nandun ako sa ano. Baka gusto nyo. Sir, good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po na nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin dito. Kumusta kayong lahat? At huwag kong kalimutan, Disyembre na lang rin, wala na dala akong exposure, wala na rin sa akin. So, Salamanta, helahin. Salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Kaya na lang po. Bisaya, sir.
Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Ang dami Oh, na, ito. bilis, oh. Grabe si Agawin Mayor. ko na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa sinisle. Sana ibuto ninyo straight yung opposition kami niyo. Mga taga Cavite, nanonood daw. Mga politik, Quezon City. Quezon City, Baguio, Marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Bukan tayo ng panahon dito. Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami nanonood. Grabe. Tingin. Ready? Teka, pates. Exit frame, everybody. Closer. Tatas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw lang. Pasok. Ready? Medyo. Set, yan. Set. Kayang closer. Yan, okay, good. And, ready. And, Ma'am, skis lang po, sir, skis lang po. Pecha, smile. Go. Shoot. Tingin. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smile talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tatas nyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Ayan lang. Sana lang. Ay, teka muna. Not. Teka muna. Ready? Set. Spacing focus. Ready? 3. SRP. Ano? Spacing si SRP. Palapit po yung dalawang. Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod. Pinay pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. PDP officers. Okay, guys. Group. Wait, tanggalin mo yung jacket mo. Tanggalin mo yung jacket. Group. Babahala kayo.
Dali lang! Kuwan. There's a kuwan ka, magpaso sa akin. Basta JP. Okay, Steve. Last na. Okay, clear. Come on. Jen, do your job. Last na talaga. Huling hilir. 3. Pati may ilaw pa ako yan. Ready? Set. And pati pa pong pasok. No. Ready? Set. May nakalamit na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Victory smile. 3, 2, 1, go. Ready, set. Okay, go. Oh, sakit na tuhod. Ito na, go. Go. Thank you. Salamat. Let's go. Lapit, para nababasa. Good. Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Bilang. 5, 4, 3, 2, action. Good one. Thank you.